nanti bisa dilihat nanti setelah kita pasang sholat yang sekarang ya bisa khusyuk nanti sesudah bisa dilihat nanti di forum. Dan sebagai tambahan untuk forum siapa ada kalau tadi ada kalau tidak ada bisa ada ya. Jadi kalau akhir kalau tadi bisa usaha gitu ya cukup ya. Jadi dari mana silakan datang ke bodong ya, manfaatkan ruang, manfaatkan waktu yang kalau kita untuk sehat, untuk hidup ibadah gitu ya. Ya hanya orang yang mau takdir adalah tadi dengan syarat mau takdir adalah dengan cara khusyuk dan sholat. Kami hanya belajar. Dan ini mengingat hari keempat ya. Jadi kami ingatkan dari jamaah yang punya suara ya, karena saudara yang tidak mampu untuk melaksanakan sahur ya. Siapa itu diantaranya mesti yang mungkin lah gitu kalau sakit ya, sakit menamun atau sakit yang betul-betul yang bisa dihadapan untuk mengotor silakan lebih baik bersama keluarganya langsung. Kami di sini mendatang ya, mendatang kalau MT 2, MT 3, MT 4, MT 10 itu kita ada pakai mesin arahnya gitu ya. Adanya semua jadi logi atau jadi muzaki. Kalau RT 1, RT 5, RT 6, RT 7, 8, 9 itu ada ya. Kita sahabat kita yang ada masih perlu kita bantuan. Itu silakan kalau mau memberikan pinjam ya silakan bisa menghubungi akhirnya saya tahu ya tapi lebih berat gitu ya. Bisa saja yang dapat kami sampaikan sekali lagi ya kita ibadah itu harus mengakhirinya ya kan sampai di bulan kita tidak tahu kapan masih bisa melaksanakan atau tidak bisa melaksanakan. Jadi sebaiknya setiap hari gitu ya pinjam ini disampaikan yang kita. Itu saja. Ada lagi Pak? Oke saya yang oh saya hari ini ada signifikan nih upah pinjam pemilunya naik gitu ya. Jadi apa saya total teman-teman itu 65.000 mudah-mudahan akan dipaham ya dicatat oleh Allah dibahas oleh Allah dengan yang berlipat ganda dan diberikan catatan amal soleh. Ini benar-benar kami melihat pinjaman berlomba-lomba ya ini adalah sholat ya nanti yang akan memberikan kontribusi ini berdasarkan oleh katanya contoh ya bahwa yang akan berkontribusi hanya kemudian ada tiga sholat ya ilmu bermanfaat yang soleh itu ya kita hanya persiapan sekarang untuk menuju kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Anak-anak ya, anak-anak kalau dipromosikan matikan HP ya, berikan informasi yang baik ya. Jadi jangan sia-siakan. Sudah kami lakukan datang ke sini tidak dapat apa-apa. Biar dengarkan apa yang disampaikan oleh bersama nanti ada bekal, ada ilmu yang kita dapat. Itu saja. Ya, kita sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walladzi anzalna as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan barokah nikmat kesehatan kepada kita semua
dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan kita semua selaku umatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, kita masih bisa menikmati Ramadan di malam hari ini. Dan sebenarnya saya menunggu WA dari Pak Ara ya. Saya tutup sidang isbatnya Masjid Nurul Iman ya. Biasanya ada WA 10 menit ceramah per sholat, tapi kalau ini nggak ada. Jadi makanya sekarang lama mungkin ya sekarang sholatnya yang biasanya ada WA ke saya dari DKM, Pak, maksimal 30 menit sholat plus ceramah. Jadi kalau tadi nggak ada, jadi ini lama sedikit nggak apa-apa Pak Ara ya. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca kitab Kifayatul Akhyar bab saum, itu ada tulisan di awal wasyara itu wujubis saum, bahwa syarat-syaratnya wajibnya puasa itu yang pertama adalah al-Islam, yaitu beragama Islam. Yang kedua wal bulugh, dari bentuk jamaknya dari kata balagha, dari balik. Yang kedua itu adalah baligh. Yang ketiga adalah wal aql, yaitu orang yang berakal. Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kitab yang lain diterangkan di matan takrib itu sama, ada tambahan yang keempat adalah al-qadir. Al-qadir di situ adalah yang dia itu punya kemampuan. Kalau umpamanya dia Islam, balik, berakal, tidak punya kemampuan, berarti dia itu disamakan dengan al-majnun, yaitu orang gila. Karena wala wujubis shaum, yang tidak diwajibkan puasa, itu cuma ada dua dalam kitab-kitab fikih itu. Yang pertama adalah as-sabi, yang kedua wal majnun. Yang pertama adalah anak-anak, yang kedua orang gila. Berarti kalau umpamanya dua pilihan itu ya itu aja. Kalau orang sakit menaun segala macam itu sudah pastilah, tidak puasa tidak masalah. Makanya Bapak Ibu, fikih itu membahas masalah hal yang sangat mendetail. Makanya dalam Islam itu Bapak Ibu semua ada syariat, ada fikih, ada urf. Mungkin nanti ada maslahat mursalah dalamnya. Maksudnya begini, syariatnya itu sholat, tetapi tata cara sholat itu dikumpulkan dalam kumpulan-kumpulan fikih. Beda-beda, mungkin Bapak sholatnya ada yang takbirnya di samping telinga, mungkin saya di depan dada, mungkin yang madhabnya Imam Hambali itu depan dada tapi merenggang sedikit. Itu semua, itu masalah fikih, masailul fiqhiyah. Mungkin ketika Bapak Ibu membaca doa istiftah atau doa iftitah, mungkin kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian yang kedua membaca ini wajah tu wajhiyah. Bahkan mungkin karena tidak tahu, dua-duanya dibaca. Kabira walhamdulillahi katsira sampai ini wajah tu wajhiyah. Nusri biasanya sok maca eta. Nah, anu rada modern sedikit biasanya baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu masalah doa iftitah aja banyak sekali. Ada 7 hadis mengenai hal itu. Makanya fikih itu luar biasa fleksibelnya. Makanya kemarin kita ada Ramadan, ada yang Sabtu, ada yang Ahad. Itu hal biasa Bapak Ibu. Syariatnya puasa, tapi masalah penentuannya, kalau kita menuju hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, pasti kita menggunakan ru'yat. Tetapi bagi kaum-kaum modern, sekarang sudah ada teropong canggih. Kata Muhammadiyah kan begitu. Ya, sekarang itu sudah melihat. Kita saja, kan gini, yang namanya penentuan itu ada dua. Yang pertama adalah wujudul hilal, yang kedua ru'yatul hilal. Ru'yatul hilal itu madhabnya NU, madhabnya Persis, dan madhabnya pemerintah kita. Tapi kalau untuk Muhammadiyah kan tidak menggunakan hisab. Tetapi rata-rata kita tiap hari menggunakan hisab. Jam itu hisab. Bahkan 3 bulan yang akan datang, kita akan bertemu dengan gerhana, itu juga menggunakan hisab. Tetapi kalau khusus Idul Fitri, Idul Adha, banyak yang hisab dingkehlah. Yang penting menggunakan, saya juga ikutnya pemerintah Pak. Saya bukan ini ya, saya ikut pemerintah juga. Karena saya wa ulil amri minkum, ya. Saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, saya ulil amri. Cuma ini sebatas pengetahuan fikih kita bahwa perbedaan sepanjang ada dalil nasnya itu sah-sah saja. Kemudian Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tadi syariatnya sholat, tata caranya fikih kan begitu, ya. Urufnya kan beda lagi.
secara sah atau tidak sah, laki-laki sholat pakai kaos sangsang jeung sarung itu sah. Tetapi ketika asup ke Masjid Nurul Iman, jika nugelo kan gitu, ya kan gitu ya. Urufnya kan nggak pakai itu. Karena apa? Adat budayanya maknya sholat pakai kaos sangsang. Pak Ustadz Ara sholat imaman pakai legbong, sah kalau secara dalil fikih. Tetapi maknya yang belakangnya Pak DKM pakai jubah kan gitu. Ya, ini yang liar Pak Ustadz Ara atau di tukang kan gitu. Ya. Nah, ini berbicara sah atau tidak sah. Tetapi orang atau budaya berbicara etika, kepantasan atau tidak. Banyak hal yang berkaitan dengan hal itu. Makanya uruf itu dijadikan landasan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i. Hadirin yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, makanya seperti saum Ramadan pasti perbedaannya banyak sekali. Kemudian Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal yang spesifik pun kita banyak perbedaan. Makanya ada al-fiqhu madzahibil arba'ah, ada fikih 4 mazhab. Bapak Ibu, ketika kita masalah sholat saja itu bisa menjadi masalah ketika hal fikih menjadi syariat. Padahal itu fikih. Contohnya iktidal kemudian sujud. Itu pasti ada 2 madhab besar. Apakah tangan dulu, apakah dengkul dulu, kan begitu. Kalau madhabnya dari Nasiruddin Al-Albani, pasti tangan dulu tuh. Mengklaim tangan dulu yang paling benar. Tetapi Ibnu Taimiyah mengatakan dua-duanya benar. Tangan dulu benar, kaki dulu juga benar. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih itu sangat fleksibel luar biasa. Kalau kita mengkajinya bagaimana Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Imam Hanafi, luar biasa. Indonesia itu ngakunya madhab Syafi'i terbesar, tetapi kelakuannya belum tentu Syafi'i, Pak. Banyak yang pakai usolli, tapi kelakuannya belum tentu dia itu madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu, saya punya kitabnya 9 jilid itu, kitab Al-Um itu. Mereka, Imam Syafi'i itu, mewajibkan akhwat dari kalangan Syafi'iyah itu pakai cadar tuh. Makanya di madhab Syafi'i perempuan wajib bercadar, tapi di Indonesia jarang yang bercadar. Bahkan yang bercadar dituduh teroris. Padahal itu madhabnya Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu paling keras. Laki-laki dan perempuan meskipun sudah menikah, dia batal wudhu tuh. Bayangkan, ketika bersentuhan. Makanya kalau umpamanya punya istri Syafi'i tulen, di bapaknya itu Muhammadiyah tulen, maunya begitu, di towel seetik ngambek karena dia batal wudhunya itu. Berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak batal sepanjang tidak ada nafsu. Makanya Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita nanti ke Makkah atau Madinah, madhab Syafi'inya hilang tuh ketika kita itu tawaf. Ketika tawaf rata-rata kita menggunakan madhabnya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hanafi. Karena di sana bapak-bapak atau ibu-ibu mau nggak mau pasti bersentuhan. Apalagi umrah Ramadan, apalagi haji, itu mau nggak mau. Banyak bapak ibu mau bersentuhan batal, mau wudhu lagi. Wudhunya dari sini nepi ke ujung sana, balik deh situ deh nepi ke iraha eta tawaf. Nah, makanya bapak ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Islam itu indah luar biasa. Masalah najisnya anjing saja, kalau kita baca luar biasa. Imam Syafi'i itu ketika memfatwakan najisnya anjing, seluruhan anjing itu najis. Tetapi Imam Malik itu tidak. Imam Malik itu tidak najis sama sekali. Najisnya jika menjilati saja. Apa kita akan berani bahwa mengatakan Imam Malik itu liberal? Pasti kita nggak akan berani. Nah, ini perbedaan madhab yang luar biasa. Jual beli juga sama. Jual beli itu madhab Syafi'i, as-sabi, anak-anak itu tidak boleh mendapatkan uang dan tidak boleh membelanjakan sesuatu. Di Indonesia, anak 2 tahun main jempling, dikasih duit 3.000 yang beli es krim. Berarti kita itu nggak jelas madhabnya. Ngakunya madhab Syafi'i, ya, tetapi zakat fitrahnya dikurskan dengan duit. Padahal Imam Syafi'i itu yang namanya zakat fitrah wajib dengan makanan pokok, kan begitu. Makanya kita jangan fanatisme madhab. Nggak boleh kita fanatisme madhab. Yang jelas ketika kita mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, pilih yang paling mudah saja. Yang penting jangan taklid berlebihan. Insya Allah jalan saja.
Jangan mengatakan anu salatnya 11 eta Muhammadiyah atau Persis, anu 20 tilu eta NU, anu 30 tilu naon ya. Karena di Mekah sendiri ketika kita di sana mulai habis Isya 10 rakaat satu imam, satu juz. Selesai kurang lebih jam 10 ganti imam 10 rakaat lagi 2 juz. Sampai setengah 1 kemudian diselang hanya sholat jenazah, ada ucapan biasanya as-salatu 'alal amwat begitu. Kita sholat sebentar, istirahat sebentar, sholat lagi 13 rakaat. Biasanya di akhir imam as-sudais dan itu panjang luar biasa, nepika setengah 4. Setengah 4 sampai ke jam 4 kita dikasih kesempatan untuk sahur luar biasa. Kalau itu diadakan di Nurul Iman bubar kabeh insyaallah. Ya, ini kan luar biasa ya, bahwa ini karena ada penafsiran hadis as-salatul lail mathna mathna, salat malam itu dua kan begitu. Meskipun mengklaim bahwa ada yang mengatakan maksimal 11 rakaat selesai itu, yang 2 rakaat salat istiftah, tetapi apapun itu kita hargai pendapat imam siapapun itu. Yang penting itu jangan sampai 23 rakaat 4 menit. Nah, itu yang repot ya. Itu mah bukan sholat tarawih, itu namanya senam TB-TB kan gitu ya. Jadi di saya Jawa Tengah ya, ketika saya nyantri itu memang Pak, yang namanya 23 rakaat itu mulai jam 7.15 jam setengah 8 tos beres. Itu memang benar ya. Sholatnya gancang-gancang, yang dibaca cuma 2, kulhu jeung anasar. Kulhu anasar, kulhu anasar, kulhu anasar. Nepi ka 23 rakaat teh, nepi ka ongkek we pokokna. Esok kan gitu deh, gitu loh ya. Padahal jumlah rakaat itu gak ada masalah sebenarnya. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hudzaifah Al-Yamani itu pernah ya, beliau itu makmum kepada Rasulullah SAW dan diizinkan saat itu. Karena Hudzaifah Al-Yamani itu orang anaknya muda, diperbolehkan karena Rasulullah SAW sholatnya lama luar biasa. Kata Hudzaifah Al-Yamani, ketika beliau takbir saya bertakbir. Dan ketika beliau membaca waladhdallin saya mengucapkan amin. Setelah itu beliau membaca surat Al-Baqarah. Aku kira ketika 100 ayat pertama beliau akan ruku', ternyata beliau melanjutkan surat Al-Baqarah sampai ke akhir. Aku kira akhir surat Al-Baqarah beliau akan ruku', ternyata beliau menyambungkan dengan surah An-Nisa dalam hadis. Ketika surat An-Nisa itu habis, aku kira beliau akan ruku' dan beliau melanjutkannya dengan surah Ali Imran. Surah Ali Imran selesai, beliau ruku' dan ruku'nya hampir sama dengan berdirinya. Ongkek kabeh jika Nurul Iman mengadakan itu. Ya, luar biasa. Itu sholatnya baginda Rasulullah SAW. Bahkan di akhir ucapan itu, Hudzaifah Al-Yamani mengatakan, ketika sujud, hampir-hampir aku tinggalkan beliau. Saking lamanya sujudnya. Bayangin Pak, itu orang yang dijamin masuk surga. Orang yang tidak dijamin masuk surga 23 rakaat 4 menit 5 menit, ngeri gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, melalui momentum Ramadan ini ayo kita perketat banyakkan ilmu, thalabul ilmi, ayo langkahkan kaki ke masjid karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, langkah kaki kanan seorang hamba ketika dia pergi ke masjid menghapuskan dosa-dosanya. Langkah kaki kirinya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo kita ringankan langkah kaki kita ke masjid, udah sahur ulah langsung sholat subuh bobok deui di rumah teh. Beuteung panas Bapak Ibu. Jadi jangan dibiasain, anak-anak kita juga udah makannya mie jeung endog, kemudian sholat subuh langsung bobok. Jadi jam 8 teh sembelit tah. Jadi dibiasakan, ayo kita jalan ke masjid, kemudian kita murojaah Al-Quran, kita budayakan kita untuk mengejar 1 juz 1 hari. Ayo, ketika pulang mau istirahat sebentar silahkan, bagi yang kerja atau mau yang sekolah. Tapi kalau momennya dibiasakan langsung tidur, nanti budaya malas dan itu nanti perutnya panas. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup saja. Takutnya kalau kelamaan nanti ayah no batuk-batuk gitu ya. Karena penceramah juga harus tahu ketika khotib Jumat kalau di belakang sudah bilang amin berarti kudu eureun eta teh ya. Jadi kudu tahu respect ya. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Mujibus Sa'idin.
اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai juga ya? Pakai juga yang ini. Yang ini pakai ini Pak. Ini pakai juga. Soalnya belum tersambung. Ini tadi teh minus tadi teh. Nyalain dulu. Udah bener nggak ini? Udah penuh. Ini suaranya aja cukup. Softnya kembali diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Salat witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.